interviewen, ich, interviewt, du, interviewst, er, sie, es, interviewt, wird, interviewen, ihr, interviewt, sie, interviewen. Interviewen, ich, interviewt, du, interviewst, er, sie, es, interviewt, wird, interviewen, ihr, interviewt, sie, interviewen. Interviewen, ich, interviewt, du, interviewst, er, sie, es, interviewt, wird, interviewen, ihr, interviewt, sie, interviewen. Interviewen, ich, interviewt, du, interviewst, er, sie, es, interviewt, wird, interviewen, ihr, interviewt, sie, interviewen.